आमे वर्तमान अच्छु कंधमाल जिल्लार खजुरीपड़ा ब्लॉक अधीन रे थिबा दुत्तीमेंडी पंचायत रो सीतापदर जोटा कि एमआई रो गोटे डैम अछि जो डैम कि कृषक मानक पई एक जल संचय करा दिबा एक डैम सीधा सड़क मु मोर सहयोगी को कहबी से दृश्यटी देखेबे एई होउची सेही डैम जो डैम रे कि पानी रहिले खरा दिन रे चासी माने उपकृत हेबे एवं चाष करिवे सेपरी योजना सरकार एठी गोटे डैम निर्माण करा जायछि किंतु से डैम को जदि आमे लक्ष्य करबा ताहले एठी वर्तमान आजिका दिन रे आजि परि दिन रे जदि पानी रो अभाव अछि तो खरा दिन रे एठी पानी की परि रहिबो ताही आमान को चिंता रे पकैछि जेपरि कि आमे देखि पारछु एपटे संपूर्ण भाবে सुखिला एवं बोर्ड जदि सूचना फलक जदि लागिछि से जाय कि पूरा पहाड़ ऊपर आउ एपटे सुखिला भूई आउ जहा कि डैम को आसीबा पाई जो गोटे रास्तार निर्माण करा जायछि सेही रास्ता हमको भय लागुछि जाके मैं एठी कुदिले खसी जाउछि जदि एठी माटी ऊपर केवल माटी ऊपर किछि किछि पिचु पका जायछि जहा कि संपूर्ण उठी जाउथिबा कथा आमे देखि पारछु जहा कि भाई हमर पाखरे अछंती भाई एटा जो काम हेछि एटा कोन ठीक ठाक काम हेछि आपण भाबुछथि नाही आपण कोन कहबे आपण ए गार परा कौन कहबे आज्ञा एमान को तो कहली मु बारंबार आसिक आउ टिके भलरे कर बोल सेमाने कौन कहले कि मते तो एटा को हे नै ते चीज भलरे करबो बोल के जवाब देले। अच्छा केते दिन हैला आपण ए काम हेबार केते दिन हैला एटा सप्ताह मात्र हेछि सप्ताह मात्र होइछि। अच्छा ए जो आपनकर क्षुद्र जल सेचन विभाग पक्षरु गोटे रास्ता काम आपनकर गां देई जाईछि जोठी कि डैम अछि पानी रखा जाउ पानी संचय करा जाउछि क्षुद्र जल सेचन विभाग पक्षरु गोटे डैम अछि सेही डैम को ए रास्ता संजोग करिछि तो ए रास्ताटा संपूर्ण भलो अछि कहबे ना खराब अछि केमिति तयारी हेछि रास्ता भलो अछि ना खराब अछि भलो रहबा कोन हम रास्ता तो झाड़ू कर देले ऊपरी जाउछे और भलो बोली कर कहबी कोन अच्छा आग काल तो रास्ता में तथापि कहिथिली से मानकू जबे तू सिजे कर तमे ढालू न काहे के आ एबे तो एंती ओठा दिया आइकरी ढाला होची मां बोली कर मते कहले से माने सेति भाई मुई भी आ किछि कहली नै से रास्ता बोलद टिके माडी गले ऊपर जाउछे आ बोलदर गोबर जदी पड़िथिबो टिके सुखी गले ताको झाड़ू कर देले ऊपर जाउछे। अच्छा एते दुर्बल काम होई जते निम्न मानर काम होईछि हां आमे तो नथिलु गारे आमे बाहर आड़े पळेलु जेंति तो सेमति सब काम होई गला आसिला परे तमे कहिलोनी एमिति काहे की करतो बोले की सेमान तो नथिले कर दे की पळेथिले हेले संपूर्ण भाबरे खराब काम होईछि हां खराब काम होईछि आ अच्छा आ जो डैम रे जो पानी रहूची सेटा डैम रे कोन पानी रहूची डैम रे पानी रहइबो कोन एबे तो पानी नाही आ सुखी जाउछे नाल केनाल आसु नै आरो पानी मात्र आठे खंडे अछि। अच्छा हेले जो चासटी आपण माने करंती सेही पानी रो सहारा रे करंती हां हेले से पानी न हेले आपण चाष करि पारु नै आ किंतु सेही जदी सेठी जदी पानी रुहंता ताले आपण माने चाष करिकि उपकृत हुअन्ते। हां आमे सेने पानी रोइले का खरा दिन रे पानी रोइले का आमे उपकृत होबु आ गाधवा पानी मध्य से बंध तले गुटे खालो अछि से खालो रे का गाधुतु अच्छा हमरो होता ये जो दड़ उठा सगळ ददरा बंध तळु गुटे खुला उडक बोल सेटा भी होई पारला नै आ कोन करबु। एपटे हमर भाई जने आउरी अछंती भाई आपण ए गां रटी हां कोन कहिबे जो रास्ताटी हेछि प्रकृत रे आमे भी जहा देखुछु आपण तो निश्चित देखुछंती कोन कहिबे जेई तो जमार भी आसिला ने देखिया पई आ मो समाने 3 दिन ना कोन लागिला एमती रास्ता करे पई कदे की साने पळेले रोलिंग भी ठीक से करलेनी जई खाली ऑफिस खाली जोगुती आउरी सिए काम को आसु नै देखि भी आसिने कोदने भी एटा संपूर्ण निम्न मानर काम होइছে हां अच्छा आ से जो जल सेचन जो करा आइछि जो डैम टा अछि से डैम रे पानी रहउछि ना सेडे पानी रहउनी जमारो एबे तो आमे देखि एबे खाली पानी अछि कम एगाछि अंटे खंडे हेबो आ सेडे सुखि जिवो खर मासली किंतु सरकार बहुत चाषी मान को अनेक किसी योजना करछथि अनेक टंका खर्च करछथि हम मान को राजस्व जाउछि सरकार को पाखु आम पाई सेटा काम रे आसीबा कथा जो माने कि कृषक लोक मान को चाषी मान को पाई आसीबा कथा सेटा ठीक काम रे आसु नै ना सेडे काम रे आसु नै
ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି। ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ ଯଦି ଠିକ ଠାକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଚାଷୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ବନଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନେକ ବଜେଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ଯଦି ପାଣିର ସୁବିଧା ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ ହେବ, ଯୋଉଟା କି ଗରିବୀ ହଟିବ। ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ କିପରି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ତାହା କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଯୋଉ କି ଖରା ଦିନ ସମୟ ଆସିନାହିଁ, ଆହୁରି 2 ମାସ 3 ମାସ ପରେ ଖରା ସମୟ ଆସିବ। ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ କି ବିଲକୁଲ ପାଣି ହିଁ ପାଇବା ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଖରା ମାସରେ କଣ ଏଠୁ ଆଶା ରଖାଯାଇ ପାରିବ କି ଏଠୁ ପାଣି ଚାଷୀ ମାନେ ନେଇ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ? ବିଲକୁଲ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯାହାକି ଆମ ଗହଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ଏଇ ବ୍ରିଜ କୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ଏଇଠି ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ହରିଲୁଟ ହେଇଥିବା କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡା ବ୍ଲକ ଦୁତିମିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସୀତାପଦରରୁ ଅମ୍ବୁଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ ଖବର।